हॅलो गायज, कशें आहाय तुमी? सजमता तुम सगळीं बरें आहाय? हांवूय बरो आहा. ओके, आयज बरो दीस, बरो वेदर सगळें. ओके, हांव भायर बसून आहा, बरें दिसता भायर बसून तुगे अशें करून गार्डन चोयन. ओके, आनी गायज आयज एक बरो दीस प्लॅन केलाय. ओके, सो आत्मा शकतान हांव आनी सायरा दोगांय वयतलीं शॉपिंगा. ओके, सो फर्स्ट आमी वयतलीं कॉस्को, मागीर लीडर टेस्को, अशी मागीर भोंवन ओके मागीर बिएनको येतली पेंट हाडपाक, कित्याक हांव पेंट मारपा आहा थिंगा. ओके, सो लिवींग रुमाक पेंट मारता हांव. ओके, सो आनी एक कॅबिनेट हाडटा आमी. ओके, सो आमगे टॉयलेटींग कॅबिनेट आहा तो आमगे वस्तू दवरता तो भायर मारता हांव. ओके, आनी न्यू घातो थिंग बसयता हांव. ओके, सो दीस इज आवर प्लॅन गायज टुडे. सो आमगे कितें शॉपिंग आहा तें सगळें करून आमी आठवली. ओके, सो तुम वीडियोचे दिसती पडले आमी कित कित कोताय ते आज. ओके, सो गायज कीप वॉचिंग एंड सी एवरीथिंग दॅट वी डू फॉर टुडे. सो गायज आतां आमी येयल्याय लिडला. सायरा मातशें भितर गेलो आहा शॉपिंग करूं, ते आमकां आनी गरज ना भितर वचपा. तेका लागून हांव आनी शॉनल हिंग गाडयेनू बसून आहाय बरें एसी लायन. ओके, बरो आपणाचो कित कोत्तो टॉय घेवन हेटा आनी खाता. ओके, आनी हेज्या पयलीं आम कॉस्कोन गेल्लीं. ओके, सो हांव थिंग हितू बिजी उरलो की हांव तुमकां दाखोवपाक विसरलो कित केलें तें थिंगा. ओके गायज, एनीवेज सो आमी कॉस्कोन गेल्लीं आनी बरी 2 बॉटल गेलाय जेम्सनाच्यो आनी मागीर मातशें प्रोटीन शेक गेलाय. थोडी वंशानिका या टेक इट. ओके, आनी कितें गेला आनी बरी आहा थिंगा अशें करून खावपा मेळटा, लायक चीज केक ती दिल्ली बेश्टें टेस्ट करपा म्हण येयली हायलाय. आनी पोक बेली बरें टेस्ट करपा बेश्टें हायल्लें. हांव चडशीं खावपा वचना येतलें, बेश्टें टेस्ट करपा हायल्लें हांवें सायरान. ओके, शॉनलाकूय इल्लें दिलें अशें करून चीज केक खावपा. ताका लायक जालें ना तें तो मातशें फासी, ताका उमके लायक जाता आपणा गेलें. आनी जायतो मातशें शॉपिंग गेला, कोक केस घेयले आनी कितें कितें घेयला. ओके, आनी एक वस्त म्हणटा तें बरी हें घेयला हिंगा आमी अशें करून कॉकटेल बी कोनाय, लायक बियर घान अशें करून पिवपा एक बरो व्हडलो जार असो. हांव एनीवेज घाराको पावसरी हांव बरो तो दाखयता. ओके, तुमचो ओके, आनी तुमकांय कोणा जाय बी जाल्यार बरो 22 पावंडांक घायलो तो. ओके, बरो काही हाटलें गाडी हाटलें आहा. ओके, सो घाराको पावतरी हांव तुमकां दाखयता तो. ओके, मागीर तुमकांय जाय जाल्यार कॉस्को वचोन हाडूं जाता. ओके, बरो सवाय पडलो आहा तो 22 पावंड. ओके गायज, सो चोया सायरा लिडला आसा कितें शॉपिंग करता तें. मागीर हिंगसोन आमी वयतलीं टेस्को मागीर मातशें चोयताय कितें घेवपा बी आहा जाल्यार कितें घेतलीं. ओके, and from there petrol gun सामान घराको पावयतली आनी मागीर आमी वयतली एन्सल गार्डना. ओके, थिंग आमगे धाकटी नुस्तीं टँकां आहाय तांकां जेवण जाय. सो तांकां जेवण हाडपा वयताय आनी माती हाडपा वयताय. आमगे गार्डना मातशें माती चेंज करपा जाय, सो तें माती जाय आमकां. ओके, पयलें हें सगळें सामान गाडी आहा तें पावोवपा जाय कित्याक आनी स्पेस करूंक जाय न्हू. ओके, सो चोया गायज, जस्ट वेटिंग फॉर सायरा टू कम. एक पार्ट सायरा येयलें मागीर उरलो काम करपा मेळटलें. ओके, सो मेळया वेन वी आर गोईंग टू टेस्को. सो चोया टेस्को कितें कोताय ती. सो गायज, चोया आमगे सायरान कितें शॉपिंग केलें अशें. बरें झाड गेलां थंय. कितें ब्लू गो? सेम कलर बट ब्लू. बरो झाड गेला आनी जाय शॉपिंग केलां. सगळं जाता मागीर टेस्को. म्हाका वचपा जाय. So guys, I'm getting first pick from Tesco is Coke Zero. सायरा आनी एक बॉक्स हाडपाक गेला. एक बॉक्स धर्टी दिसत हिंडसो ते दुसरें हाडपाक गेला क्लीन बॉक्स.
सारकें कॉम्प्लिकेटेड अशें न्हू. सो गायज आमगे आतां शॉपिंग जालें टेस्को आनी चोय आमी कित बरें शॉपिंग केलां गायज. ओके आमगे सगळें शॉपिंग. ओके बडवायझर सारकें. ओके हे आमगे आज आयचें शॉपिंग हें कोक आनी हें मुगे सगळें आहाय. ओके जेमसन आमगे शॉपिंग आयज गायज. ओके सायरा दाखय गो. हे आमगे सगळें आयज शॉपिंग हें सगळें बरें झाड गेल सायरान. ओके आनी हेचोय एशको एक बरो हें गेलाय. ओके ते ड्रिंक्स घान बरें कॉकटेल बी कोन्न तितून घान बरें पिवपाक. ओके केन्ना पार्टी आहल्या. ओके सो गायज हे आमगे आयज शॉपिंग. ओके सो हें बेग घरा पासून पावपाचें आनी शॉपिंग उरला. सो तें सगळें हें पावयन मागीर तें शॉपिंग करपाक वयता आमी. ओके सो उरलो आमगेलें मातशें भुरग्यां आलडीसो कितें शॉपिंग उरलां पेपर हाडपाच्यो आनी एन्सल गार्डना तुमकां पयलीं सांगिल्लें तें माती आनी बेश्टें चोवपाक कितें झाड मेळटा वो कितें नुस्त्यान जेवण हाडपाक. ओके सो हें सगळें जातरी. ओके सो देन फायनली वील बी एट होम. सो ओके सो आतां थिंगसो आमी भायर सोताय घरा वचपाक. ओके सो गायज सी यू वेन वी एट होम. सो गायज आतां आमी घरा पावलीं. सगळें गाडयेतूं सामान सगळें भितर घायला आमी. ओके आनी आतां कितें कोताय भितर गेलीं अशें जेयताय. ओके अशें जेयतलीं बेगीन आनी स्लाव वचपा भायर सोतलीं आलडी आनी वचपा आहलो आमी BNQ. ओके सो थिंग वयतलीं आनी एन्सल गार्डन उरलां. सो हें जातरी आमगे जालें. सगळें आमगे हें सामान सगळें सॉर्ट आवट करून जाय. ओके सो आतां मातशें सॉर्ट आवट करतलीं आनी जेयताय आनी भायर सरतलीं स्लाव वचपाक. सो गायज आतां आमी येयल्याय एन्सल गार्डन आनी थंयला बरीं झाडां आहाय गायज. ओके आतां आमी भितर सरता ऍट दी एन्सल गार्डन. थिंग तुम जाय तितकोन शॉपिंग करूं जाता. झाड घेवपा जाताय तुमगे घर निटोवपा जाता. ओके सो सायराचो वाट कितें चोयता. सायरा झाड म्हळ्यार पिसात सारकें. ओके सो तुमगे बॅकयार्ड तुमकां जाय तशें करून निटोवपा जाता. सगळें आहा हिंगा. हिंग सगळें आहा. तुमकां कितें जाय लायक बॅकयार्डां अशें करून शोपीस करूंक जाय कितें वाज झाडां हिंग जायत जाण पावले आसतलीं. कोण पावले ना तें येयाय चोयाय. ओके तुमगे बॅकयार्ड न्हेसोयाय बरें करपा जाता हिंगा गायज. ओके प्लस कोणा अक्वेरियम बी घेवपा जाय जाल्यार अक्वेरियमूय आहा हिंगा. सगळें आहा. यू कॅन बाय अक्वेरियम एंड इफ यू वॉन्ट फिशीज देर आर फिशीज ओवर हियर. आय थिंक alright. Okay so it's very nice guys. Summer you'll have to come look at the plants here. Backyard बरें नेटोयाय. Okay so it's lovely. हांव आनी सायरा आमगे गार्डन केलें तशें करून तुमी कराय. जायत जाणांनी केलें आसतलें आपणाय गार्डन बरें नेटोवन बी. ओके आमी तशें करून केलां आनी दुसऱ्यांकूय तुमी कराय बरें कित्याक वॉच टायम तो समराचो बरें गार्डन नेटोवपा मेळटा. ओके सो गायज चोया कितें मेळटा तें once we get all the shopping at Ansel Garden. Alright guys हिंग चोया कितें जायतीं झाडां आहाय. जायतीं झाडां आहाय. कितू बरीं झाडां आहाय सारकीं. वाव केसो झाडां आहाय. उपसी येला आमगे आनी घराको आनी प्लेस ना झाड रोवपा. प्लेस आहा अशें करून पूण आतां ऑलरेडी झाड रोयलो आहाय. आतां येयला सॉरी सॉयल कंपोस्ट कितें आतां म्हाका खबर ना. आमी सासपा आसलो जाल्यार तेका खबर आहा कितें घेवपा तें. म्हाका खबर ना. कितें पण म्हाका हाडपा लायलें आनी हांवें केसो हाडा तेका वास मारपा लागला. सो आतां म्हाका खबर ना खंयच्या व्हरपा तो.
चोया कोणाको हिंसारूंक पडलें. सो गायस आम एल्सन कॉलेजांतसून नुस्त्यान जेवण. एक धाकटें झाड आनी 2 कंपोस्ट. ओके सो आतां आमी वयताय आल्डी इन स्लाव आनी आल्डेसून वयतलीं BNQ पेंट बी घेवपा जाय भितर पेंट मारपाक. सो वोसोन थिंग पेंट बी घेतली आनी थिंगांयच वयतलीं कितें बरें मेळटा जाल्यार. ओके सो सी यू देर गायस. टाटा. हे गायस सो वेलकम टू BNQ स्लाव. पावला BNQ. भितर वयता आतां पयलीं म्हणटें जे पेंट सोदिता आनी सायरा मागीर पुतू आपणें झाड सुद्दां भोंवतलें ते वय थिंग झाड सोदिता. ओके म्हाका पेंट चोवपा जाय. सो लेट्स गो इनसायड गायस. ओके गायस सो आमगे आतां शॉपिंग जालें BNQआन आनी चोया गाय. सो आतां पेंट मारपा ब्रश पेंट घेयला. ओके सीलर आनी हें बरें कॅबिनेट घेयला आमी आनी एक बरें मेळ्ळें से हे आमगे व्हडल्या शॉनला कॅरी बॅग ट्रॅवलिंग बॅग. ओके सो दॅट्स ऑल आर शॉपिंग गायस फ्रॉम बेसन. नाव वी आर गायस मुवींग. आतां वयताय गो सायरा आमी हल्दी. सो आतां आमी वयताय हल्दी मातशें थोडे वस्तू घेवपा आनी मागीर स्ट्रेट होम गायस. मातशें थिंग घाराको वचोन आमकां आतां आसतलें मातशें काम करपाचें. ओके सो सी यू गायस मे बी स्ट्रेट वेन वी एट होम. चला मेळया. सो गायस मामी थिंग गेल्ली आनी मामी थिंगसो आतां आमकां हडो घालपा वयलेली. सो भुरग्यांक हांवें सुमतें न्हीद आयलें. ओके आनी हांव आतां मुगे काम करपा लागलो. तुमकां दाखयता एक कॅबिनेट आहलो तें काळें. ओके हें काळें. ओके सो आतां हांव घालता न्यू कॅबिनेट फिक्स कोता हांव थंय. ओके न्यू कॅबिनेट फिक्स कोता हांव. ओके सो एक फावट कॅबिनेट फिक्स जातरी हो न्यू कॅबिनेट हांव बसयता थिंगा. ओके आनी हें जायन चोयता म्हाका जात जाल्यार पेंट मारतलो. सो गायस चोया जाय कितको बरें करून बसयलें तें चयलें. हिंग वयर आनी कितें आहलोलें हिटर आसा तो काळा आनी हें बरें करून बसयलां हेंचो हिंगा. सो गायस स्लोली आमी सगलें बरें करून साफ करताय. ओके आयज आनी बरें क्लीन करून दवरया. आतां हांव स्टार्ट करता म्हगे जेन बी जालें. ओके आतां हांव स्टार्ट करता सगळो आमगे हॉल रूम आहा तो पेंट करता. ओके सो तुम विडियोचेर दिसती पडटलें हांव कितको पेंट मारता. ओके एक पार्ट मारलो आनी दुसरे पार्टीचो या जातलें बरें. सो गायस जस्ट कीप लुकींग एंड सी हाव आय पेंट. पिशवा घाल मारताय ड्रेनेज मारना होईल. आता हात जाईल पिशवा घाल मारना पिशवाला हा गाड्या ने असलं नाही. पिशवा घाल मार.
गायस तुमचेला ऑलरेडी स्टार्ट केलें मी पेंटिंग ओके जाता बरें जाता मातशें हात ओडोन येताय पण आज केशे पण सगळ्यांनी आखे कोण काटो ओके सो 1 2 and 3 बॉल सो एक पाड जालें गायस मागीर तुमचो हे म्हगे पेंटींग हांवें कशें घालतें आनी म्हाका सांगाय कितू बरें जाता म्हगे पेंटींग ओके सो गायस एक सायडीन वॉला जालें म्हगे पेंटींग सो चोय ओके सो वयर मातशें अशें करून पेंट ब्रश घेवन कॉर्नराय मारपा जाय सो एक जालो ओके सो आतां ए सायडीन उरला आनी ए सायडीन उरला ओके सो एक सायडीन जालो मातशें आतां सुको तरी चोवपा जाय आनी एक कोट मारूं ना जाल्यार मारूंक पडटलो नाक जाल्यार मागीर चोवपाचें आतां फकत हांव वयर हिंग मातशें पेंट ब्रश घेवन अशें कवराक कोता ओके चल गायस तुमी म्हगे पेंटींग कितको करता हें बरो आहा पूण एक बरी एनर्जी जाय सारकी बरी मारपा चका 7 वर तुटोन येता ओके सो हांव पेंट ब्रश घेवन मातशें कवराक कोता सायड्स ओके गायस सो आतां सोमतें आख्खें फूल क्लियर कोन्न हांव सोमतो तुमकां दाखयतो न्हू ओके फूल क्लियर कोता मागीर तुमचो ओके सो बी रेडी गायस टू सी सो आज फायनली म्हगे पेंटींग दिखून सगळें जालें ओके आनी म्हाका आतां बरो मारला पेंट सारको ओके सो गायस अशें धाकटें करया चयला चड बरो मारला पेंट गायस सो बरो फिनिशींग बी दिलाय सारको हेतींगसोन ओके सो आतां मातशें रावलें आमी सुकपा ओके चड बरो दिसता पेंट सो आमगे आतां मातशें हॉल मॅस आहा कित्याक पेंट मारपा लागून सगळें मूव केल्लें पड्डे काडले सगळें काडलें कित्याक एक पावट पेंट बरो कोन्न सुकोलो मागीर सगळें कुतून घालपाचें ओके एवरीथींग बॅक टू नॉर्मल फकत मातशें थिंग कॉर्नर एज कॉर्नर्स आहाय ते थिंग एक हाल वोसान वायट पेंट हाडपा जाय तेंक बरें को मारपाक ओके मागीर सगळें जालें रेडी ओके सो गूड टू गो गायस ओके सो पेंट बी मारून सारको बरें सक्सेसफूल ओके हेजेर कोटा बरो व्हड पेंटर म्हूण ओके तुमचेर आसतलें ओके कोणा पेंटर बी जाय जाल्यार आहा ओके पूण खरें सांगपाक गेल्यार पेंट मारप म्हणल्यार फकाण न्हू लायक हात बी ओडोन येताय हात दुखताय मागीर अशें करून गूण येताय जाय जाता पूण कोण गायस हांवें म्हगे पेंट मारून काडलें ओके सो कितें जावं कमेंटाचेर घालाय लेट मी नो द कमेंट म्हगे पेंटींग केशें जालें तें ओके आनी आय नीड योर लायक्स ओके एंड डू सब्सक्राइब गायस like and also share to others the way I've done this painting तुमचोय आनी म्हाका सांगाय केशें जालें तें म्हगे पेंटींग गायज ओके सो हेजेर हांव म्हगे ब्लॉग एंड कोत गायज ओके बरी कोन हॅव अ गुड इवनिंग ओके टेक केअर मोग आसूं and see you guys in my next vlog.